walaupun target kita 6 juta, 6 juta. Belum lagi tercapai sebenarnya target kita ini. So apakah masalah, apa isu dan apa cabarannya untuk kita mendapatkan menggazetkan kawasan permanent forest di Sarawak ini? This is very important for the sustainability of our forest. So we have to gazette this permanent forest estate as targeted by the state government. So untuk itu saya akan menyerahkan kepada Puan Madeline Josh Pau. Beliau adalah merupakan ketua bahagian Constitution and Conservation Division, iaitu Assistant Director Constitution and Conservation Division. Oleh itu saya serahkan kepada Puan Madeline untuk sesi perkongsian ilmu kita seterusnya. Puan Madeline, silakan. Okay. Alright, terima kasih MULAI Datuk. Selamat pagi, saya rasa masih pagi lagi ya. So kita telah mendengar 2 sesi santai yang lebih kepada general knowledge. Jadi saya punya session dah tengah hari dekat nak makan, a bit heavy. Tapi saya promise it's going to be santai lah. Saya takkan menggunakan term-term yang tuan-tuan dan perempuan tak biasa. Dan saya rasa audience kita pada pagi ini juga merupakan semua yang berkaitan dengan forestry. Jadi saya rasa tidak mempunyai masalah untuk kita faham. So kita telah dengar sesi stress perkongsian oleh Cik Wan Fauzi. So bila saya disuruh mengambil alih tempat Larina, saya rasa stres lah tadi sikit. Okay, tidak membuang masa. Let me go into detail. Okay, ini adalah outline kepada perkongsian ilmu saya. Saya akan start dengan sedikit background ya mengenai permanent forest kita. What are the interesting facts about our PF? Where are we at the moment? Where are our PF? Apakah potential PF itu kawasan-kawasan yang potensi untuk dijadikan kawasan hutan simpan? Apakah isu dan cabaran yang kita hadapi dalam mencapai sasaran kita dan juga some of the way forward lah yang kita perlu fikirkan untuk kita menangani isu serta cabaran yang dihadapi. Okay, so let me start with a bit of introduction. So what is permanent forest? So kita biasa dengar PFE ya. Kalau ikut kita punya ordinance, PF permanent forest means all forest reserve, protected forest, communal forest, government reserve, and planted forest in the state. Yeah, and this is according to interpretation di bawah section 2 Forest Ordinance 2015. Alright, so next, ini sebab yang di bawah kira jurisdiction Jabatan Hutan dalam Pewartaan lebih kepada forest reserve dan protected forest, di mana communal forest lebih kepada initiation dia lebih kepada daripada resident office. So I'm not going to bore you with all those section, tapi cukup untuk kita tahu bahawa provision untuk constitution adalah di bawah section 7 Forest Ordinance 2015. Dan begitu juga some prosedur dia sampailah ke proclamation. Saya tak akan menyentuh untuk selanjutnya, just an overview saja ya. Alright, next is kalau kita lihat dalam policy statement kerajaan negeri, PFE ataupun permanent forest kita disasarkan seperti apa yang disebut oleh Datuk Pengarah tadi, kita actually mensasarkan kepada 6 million hektar. So kalau kita ikutlah bubble-bubble ni, kalau dipecah-pecahkan, actually forestry has a very significant area yang perlu kita gazetkan. So adalah cabaran untuk kita mendapatkan figure tersebut. Okay, next saya nak berkongsi sedikit some interesting facts about our PF. So mungkin kita, some of us mungkin tahu, tapi mungkin some of us tidak tahu mengenai first permanent forest of Sarawak, iaitu Semenggoh Forest Reserve, which was gazetted way back in 1920. Tapi untuk pengetahuan semua, Semenggoh Forest Reserve telah cease to become forest reserve, di mana Semenggoh Forest Reserve sekarang ini telah di-convert, dijadikan nature reserve, which is of course untuk pemeliharaan. Okay, tapi kita perlu tahu the fact is that even though tidak ada lagi berada dalam list kita sebagai first permanent forest, tetapi sejarah historical data telah mengatakan bahawa Semenggoh Forest Reserve adalah the first forest reserve yang kita gazette. Kalau tuan-tuan lihat gambar ini, this is the Mr. J.A. Anderson. Beliau merupakan the 7th conservator of forest ya. Tapi pada masa ini, masa dia bergambar dengan pokok belian ni, dia masih lagi pegawai research.
So this is the belian trees berusia 33 tahun lah. Tapi kalau ikut kita punya data sekarang, sebab Semenggau Forest Reserve is no longer kita punya di bawah permanent forest. Jadi ikut rekod, the oldest forest reserve kita adalah Sedilu Forest Reserve di bahagian Bintulu. Dan banyak juga forest reserve yang digazet di zaman 20-an. Di mana salah satu daripadanya yang dikira tertua adalah Sarawak Mangrove Forest Reserve yang telah mengalami 22 extinction. So sekarang daripada 17,000 dah cuma tinggal 7,000 sahaja. Dan kita juga ada satu yang very close to us adalah 6 Mile Forest Reserve. Daripada kawasan yang digazet dulu, kini tinggal hanya 24 hektar sahaja. Kita lihat disekelilingi oleh pembangunan. So itulah cabaran kita lah. Okay, next. This going to be shared with by Mr. Ricky tomorrow. Tapi tahukah tuan-tuan dan perempuan bahawa out of 9 certified FMU, mungkin tidak keseluruhan, tetapi ada yang sebahagian ada keseluruhan tapi berada di dalam kawasan permanent forest kita. So kita telah mempunyai 9 FMU certified to date. So hampir kesemuanya berada di dalam kawasan PF kita. Dan juga kalau kita lihat dari segi the next one adalah dari segi remaining pits on forest. I only pick up few sajalah, some facts yang saya nak share. Saya juga baru belajar, so I'm just new to this division as well. So while sharing information, I am also learning from this session. Okay, so on remaining pits on forest, kita tahu pits on forest kalau ikut keberadaannya, kalau kita tengok di sini, ini Testing. Hilang Okay. kah? Hello? Hilang kah? Mic pun line ada problem mic. Oh, hilang. ya, sitok kalau tadi. Ya. Alright, sorry for that. Yeah, alright, okay, this is saya sambung balik. Okay, the next adalah berkenaan dengan another facts that I would like to share adalah how much revenue generated from our PFE for the past 10 years. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara 9 dengan saudari Hasanaliza yang telah memberikan data. So I'm just taking the last 10 years. Kalau kita tengok di bahagian sini adalah lebih kepada productions. Kalau ikut production kita for the past 10 years, of course dia menurun. Definitely, because kita menandakan, stocking ataupun mungkin tight control yang kita adakan. Tapi kalau kita lihat dari segi revenue for the past 10 years, dia agak stable. Tapi saya dah dimaklumkan oleh saudara 9, because revenue ini adalah berdasarkan royalty, premium dan ses. Jadi dalam sesuatu tahun ni, kita ada membuat some adjustment of our like premium rate from 80 sen to 50 ringgit. Itulah disebabkan itulah kita melihat bahawa kalau kita tengok data, dia adalah revenue kita agak stable. But then kalau production wise, kita memang menurun. So this is where later on we need to really see what is the stocking. Saudara Asrin akan share dengan kita result of forest inventory. So we will confirm further berdasarkan dia punya inventory, melihat kepada kita punya stocking lah. Okay. Okay, so the next one, which division has the most PF? Jadi kalau in term of number PF, Miri division has the most number. Tapi kalau in term of area, Kapit division has the most PF with 2.2 million hektar PF. So kalau kita tengok taburan tadi tu, where our PF are, juga nanti kita akan lihat dia lebih pada sekitar kawasan tengah negeri Sarawak. Okay, next, this is about our PF. Di manakah PF kita berada? Okay, so kalau kita lihat dia memang tadi kalau kita tengok Kapit division has the most, so kita tengok memang area dia concentrate di sini. Sedikit saja di sini. Kalau satu masa dulu mungkin dia banyak di sini, but because of kita tahu the demand for the development, the competition for land use, so kita kena give way, kepada other development dan juga some other direct conversion to TPA.
Jadi kat sini kita sedia ada. So at the moment kalau ikut data kita pada tahun 2018, PF kita masih tinggal dalam sekitar 4.2 million hektar lebih kurang. Tapi sekarang ni kita tengah dalam proses data cleaning up. So we are expecting our PF area will be less than 4 million hektar. So at one time kita telah pun berjaya menggather up to 5.6 million hektar. Tapi kita tak dapat nak bagi which year sebab dia data dia up and down. Ada yang masuk, ada yang keluar, so susah untuk kita really definite which year sebenarnya dah sampai. Tapi kalau kita ikut dokumen yang kita ada dari segi gazetment punya dokumen, kita telah sampai sebenarnya ke 5.6 million hektar. So it is always about 400 plus thousand hektar more to go, but now we are down to less than 4 million. So kemanakah kita akan cari area about 2 million hektar untuk kita mencapai sasaran? So next, mana agak-agaknya kita tinjau kawasan yang berpotensi untuk kita jadikan sebagai PF. So kalau ikut data semasa initial gazettement, kita ada about 19 potential initial gazettement yang dipropose untuk PF. Tapi untuk makluman, kita belum ada lagi really sit down untuk tengok data screening lagi sama ada kawasan yang kita propose tu masih wujud ataupun telah menjadi PL atau sebaliknya. So mungkin kita kena pahalusi lagi, but basically out of this initial gazettement, 19 of them altogether, ada dalam 600 plus thousand hektar lah. Itu pun masih jauh lah, way beyond kita punya target. Alright, so next, what are the issues? Having said that, what are the issues and challenges that we face? So of course, kalau kita tengok justification to constitute PF, so umumnya lah bagi siapa-siapa yang biasa terlibat dalam pegawai lepas yang biasa dalam gazettement of PFE, the issues is always that kalau kita gazette PFE, it will be given to the big company untuk pembalakan. So whereas kalau kita gazette TPA, it is more accepted by general public disebabkan untuk conservation. But mungkin kita have to look into the new normal in justifying our PF, because at the moment kalau kita tengok production pun kita tak banyak lagi sangat in terms of volume, because we keep on going down and we are expecting going down further, as the years goes by. So what we are doing now at the department level, which supposed to be shared by Miss Zarina this morning, kita embark into kita punya FLR initiative, which maybe kita can look into that as one of the way to justify untuk kita constitute kita punya PF, meaning to say it's not only for production forest. Mungkin kalau kita embark on FLR, we will generate more revenue in terms of carbon, for example. So community can also benefit from those initiative. Alright, so the next one kita telah saya cakapkan tadi bahawa reduction of PF due to revocation and excision. So even the very first FR kita pun telah di-revoke. We have a long list of area juga yang telah di-revoke. Ada juga yang kita di-excise for direct conversion to TPA. Ada juga yang di-excise for PL and other land development. So ini adalah merupakan cabaran lah bagi kita di jabatan untuk bagaimana kita nak menangani masalah ini untuk mencapai target kita. So the next one, which is and issues juga sekarang, allocation for constitution and boundary work. So because sebelum ini fokus kita adalah kepada TPA, constitution of TPA. So less perhatian diberi kepada PF. So in term of allocation wise kita tak banyak. So mungkin perkara ini mungkin one of the issues juga lah untuk kita meneruskan pewartaan, especially untuk kita, sebab kerja-kerja pewartaan kita dibuat oleh pegawai-pegawai hutan di wilayah, mereka yang actually implement this initiative, but they will be depending on the allocation which sub-warrant to respective RFO. So, at the moment kita sendiri dekat HQ lagi tak cukup, what more to say for us to sub-warrant kepada RFO. So we will look into this as well. So another challenge and also issues that we face is encroachment into our PF, especially settlement, and some boundary of PL also masuk ke dalam kita punya PF. So this is really an issues. Kalau kita akan dengar saudara Ricky membentangkan, even dalam FMU yang terletak dalam PF juga terdapat, walaupun tak kita gazette SPF, tapi dia still
ada penempatan kawasan-kawasan yang dibuka untuk pertanian. So this is really an issue to us, and how do we work with this, what are the new way to deal with this, because betul kalau dari segi undang-undang memang siapa-siapa yang encroach into our PF memang tak bersalah, especially kalau local community yang ada settlement what not within. But kalau kita ikut dari segi the right to livelihood, whether kita dapat evict these people from our PF. Right, and of course, like every one of us facing at the moment, uncertainty due to COVID-19 pandemic as well, sebenarnya dapat agak menjejaskan sikit perancangan kita pada tahun ini lah, sebab kita telah actually target to proceed with one or two area yang telah ada initial gazettement. So we target at least by end of the year kita dah sampai ke final gazettement, for example, but due to the pandemic that yang sekarang ni dan MCO and what not, so kita mungkin ada terjejas sikit in term of nak mencapai kita punya target. Okay, having discussed about issues and challenges, so what are the way forward yang kita rasa yang kita boleh perbincangkan atau ambil tindakan lah. Okay, dari pertama dari segi to enhance participation from the communities lah untuk co-management of PF kita. So seperti yang saya telah nyatakan sebentar tadi, mungkin dari segi FLR initiative where we could involve the community, sama-sama menjaga, sama-sama menanam kawasan yang terosot di dalam kawasan PF kita, sebab memang undeniable we do not have a very good forest as what we have before. So FLR is actually one of the way forward for us to embark on within our PF. Kita di jabatan ada berbincang lah mengenai sedikit kalau if possible replacement policy for unavoidable excision of our PF. Sekiranya kalau satu di revoke atau di excise, kalau kita dapat ganti balik kawasan itu, sebab it's not easy to get that. So hopefully we can look into ways and means on how we are going to achieve our target, because walaupun kita ada target untuk TPA priority as a conservation area, but at the same time kita jangan lupa sebab even PF, we don't have to look at PF as a production forest which is only pembalakan, sebab production forest also there is element of conservation within permanent forest. And kalau sekiranya kita buat enhancement especially on FLR, kita actually gain more carbon credit from that initiative compared to area yang totally conservation. So mungkin kita juga looking into the potential of PF to be developed as like hutan lipo macam di Semenanjung. Actually that means dalam PF we can zone out different land use as well. We can have production forest, which is pembalakan. We can also have hutan lipo, which is for recreation and ecotourism. We can have conservation area, HCV, for example, for research and development. Alright, so juga saya telah menyentuh mengenai isu kita mengenai allocation. So apa yang kita telah bincangkan lah di peringkat department adalah kita embark on collaboration project lah, especially kalau mungkin dalam boundary marking, sebab FMU kita ataupun kita punya FTL lah yang berada di dalam PF kita, dia juga bersempadan dengan PF kita. Jadi kadang-kadang dia punya sempadan actually betul-betul di atas sempadan PF. So we can embark on collaboration project because they also need to guard their area once they have license over it. So at the same time kita boleh collaborate lah, common license boundary. That could be some of the way for us to look into the issues of allocation just now. And then kita boleh enhance the usage of technologies lah. This one, even kita ada hyperspectral, kita ada satellite imagery untuk kita memantau kawasan PF kita, especially in terms of encroachment. Dan kita juga boleh continue to engage with our local communities. Mungkin sebagaimana diorang menjaga TPA, mungkin that is how also they should jaga kita punya PFE from further encroachment. Sebab saya menjangkakan sekiranya kita embark on FLR, so mungkin we will wait at least 25 to 30 years if ever that kawasan yang kita tanam kita guna untuk productions lah. But then kalau kita tanam, kita tak akan jangkakan sekelip mata untuk kita membuat pembalakan lah kawasan tersebut. Then also kita pernah guna satu approach di kawasan anak mumput FMU, iaitu dalam kawasan anak mumput PF kita.
di mana local people given permit under Forest Ordinance to use, because dia orang dah clear in that area dah lama. So if you want to evict one, you have to evict everyone. And also it is going to be a tedious process, and then mungkin banyak impact dan implikasi, terutamanya dari segi political, you know, because we deal with people. So mungkin kita boleh fikirkanlah permit to use also dekat certain area yang sudah ada penempatan ataupun ada kawasan-kawasan pertanian. Alright, so the last one is to prioritize and relook at activities after lifting of movement control order lah, sebab kita dah ada plan kita untuk 2020, so mungkin we have to relook and how are we going to achieve. You see, because even after MCO we were made to understand, and kita mungkin tak boleh juga untuk public gathering, where you know when we want to constitute after kita publish, there will be dialogue which is kita involve people, so kita kena fikirkanlah cara mana untuk kita mencapai kita punya target lah, or look into other aspect as well untuk as part of preparation. Alright, so before saya mengakhiri saya punya perkongsian ilmu, saya nak membawa tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan sedikit video yang dirakamkan oleh kakitangan RFO Sibu untuk membuat kerja-kerja pembersihan sempadan. Saya rasa dikenali East RPF kalau tak silap. So kita lihat dulu, inilah keadaannya ya, keadaan sempadan sebelum diselenggara. Ini adalah kerja-kerja penyelenggaraan sedang diadakan. Right, so kita mengucapkan terima kasihlah kepada staff RFO Sibu yang telah ada inisiatif. So this is of course not a good video, but then at least they have effort to document and to merakamkanlah apa yang berlaku. So at least kita lihat ini adalah kawasan yang agak luas. Kita belum tengok lagi kalau kawasan-kawasan yang berbukit bukau. So it's not an easy work to do the boundary marking as well as the boundary cleaning. Okay, so ini adalah kawasan-kawasan yang selepas diselenggara. Dan kita juga akan melihat sebentar nanti bahawa ada juga hutan-hutan yang telah di-enclose lah. So mungkin salah satu daripada isu juga adalah because penandaan sempadan di sini kita lihat pencerobohan kelapa sawit di kawasan tersebut. So some not only by the local community but also the big plantation area also actually. Mungkin disebabkan sempadan kita mungkin dia punya plat tak nampak ke apa ke, so that's why macam it belongs to no one. So when people start developing the area, they just bulldoze saja. Okay, so these are the issues lah yang kita hadapi di kawasan hutan simpanan, especially yang berdekatan dengan kawasan-kawasan penempatan. So ini menunjukkan Google image di mana kawasan plantation actually enclosed into area. So ini adalah gambar-gambar yang sempat dirakam oleh mereka yang even though kawasan kita walaupun bukan TPA, but still forest is a habitat of wildlife. Dia tak kisah dia TPA atau PFE. That's why we need to also take care of our habitat regardless where they are. Right. So with that, ladies and gentlemen, I thank you for your attention. So message saya, stay at home, stay safe. Kita duduk di rumah aja, kita jaga kita. So thank you very much for your attention. Thank you very much Puan Madeline dengan presentation beliau iaitu Permanent Forest Estate di Sarawak. Boleh dengar? Boleh dengar? Okay. I think like what he said just now, I think this is our satu challenge yang besar nanti untuk Jabatan Hutan after we take over the function of our compliance and daripada SFC since January this year. So PFE is a very important lah. We have to, because all this while we are focused on our TPA saja. That's why some things wrong here lah. Ada balance dari segi pertambahan TPA dengan PFE. Apa yang berlaku masa beberapa tahun yang lepas, kebanyakan kawasan-kawasan
PFE ni yang diambil sebenarnya sama ada oleh TPA kita ataupun juga oleh tanah-tanah PL lah dan sebagainya lah, tapi tidak ada penggantian yang dilaksanakan. Walaupun beberapa tahun yang lepas kementerian kita lah telah pun mengeluarkan satu arahan bahawa setiap PFE yang telah dikeluarkan extension perlu diganti. Penggantian perlu dibuat agar kita punya KPI sama ada industri dan juga jabatan ni tidak terjejas. Sebab itu yang dimandat oleh kerajaan negeri kepada kita 6 million hektar, tapi tidak dapat dilaksanakan. Tidak ada pun penggantian yang dibuat, tapi extension tu lebih banyak daripada penggantian. I think we have to look into this later on lah. Kita akan lihat secara detail dan kita lihat apakah strategi yang paling baik lah nanti Ahmed maybe later on kita akan buat satu perbincangan khusus lah tentang PFE ni. So of course PFE ni sekarang dia dah bawah tanggungjawab kita, walaupun dulu SFC is one of the agencies to look after it. So since even budget pun tidak ada dalam budget kita even this year, seperti yang kita sedia maklumkan budget tentang ni tidak ada, but this is not one of the function kita dululah. So kita akan cuba masukkan dalam yang akan datang lah. Tapi untuk tahun ini kita akan cubalah try to get all the budget yang ada di mana-mana bahagian yang lain untuk menampung lah supaya kerja-kerja pengurusan PFE ni macam tunjuk tadi boundary maintenance mesti ada, boundary marking mesti dibuat. So we have to do that actually. For this year we are try to start lah at least 1 or 2 PFE yang kita ada. So we are try to use whatever budget that we have within our department lah. Ada divisions later on lah, kita akan langgar lah. Even we can use the project-project yang budget daripada project-project federal later on. Kita akan cuba bagaimana kita nak slot in project-project ini menggunakan budget-budget yang sedia ada. Okey, memang banyak cabarannya kita lihat tadi seperti telah pun dibentangkan tadi, banyak cabarannya untuk kita nak mengekalkan PFE inilah. Pencerobohan, one of the pencerobohan daripada orang publik itu. Apabila kita benda yang dijaga kita macam lah, publik akan cuba encroach. Bila ditanamnya apa semua siap dah diambil tindakan, that means dia akan melelat-lelat katanya lah. Siap akan this out of control. So that's why we need to control the things lah daripada awal. So kita akan guna pakai lah apa aja semua mekanisme yang kita ada, teknologi yang kita ada. I know kita pun hutan kita, PFE kita memang agak jauh dari segi geografi. Sarawak ini agak sukar sikit kita untuk kita pergi, accessibility kita agak sukar untuk macam dululah kita buat gazetmen kawasan-kawasan ulu-ulu di pedalaman sebagainya, dan kita agak kurang untuk pergi sebab jarang, kadang sampai 1 minggu baru sampai ke tempat ya. So what with all the teknologi dengan helikopter, dengan perspektral, dengan satellite, JHS dan sebagainya, I think mungkin kita boleh menjaga memantaunya lebih cekap di masa akan datang lah. Okey, saya buka soalan kepada Puan Meg kalau ada tuan-tuan di sini yang mempunyai soalan untuk ditanya kepada Puan Madeline tentang PFE. Puan Desi ada soalan, Datuk. Okey, silakan. Desi ya, Puan Desi ya. Puan Desi ada soalan. Bukan soalan hanya. Saya ada soalan Betul Haji. Bukan soalan ya apa? Apa ya? Explanation. Information on the dasar mengenai replacement of PFE yang kita ada exercise, dan kita juga pernah membincangkan strategi on how to secure or increase PFE area in 2017. Tetapi saya rasa that strategi kita perlu detail out lagi lah untuk bincang lagi before kita table kepada pihak atasan pengurusan. Okey, terima kasih Puan Desi.
Memang kita ada membuat perbincangan awal lah tentang ni dulu lah. How we want to secure, increase the PFE kita lah. And then we have the detail out the proposal lah untuk kita endorsement by the to the ministry lah. So tapi belum lagi kita sit down lah dengan detail lagi lah. Yes. Any more? Ada lagi soalan lain? Arif tidak divisional ada sebab I think more on the groundwork memang dibuat oleh SIDAK Regional Office tu pula. Di peringkat headquarters hanya melaksanakan kerja-kerja dari segi dokumentasi policy matters lah. Melaksanakannya sebelumnya dapat digazetkan. Tapi kerja-kerja di peringkat lapangan lah. I think kebanyakannya oleh SIDAK RFO. And then I think kebanyakan isu cabarannya di peringkat inilah. Peringkat lapangan ni lah. And then how you facing the public, especially the local people lah. Kadang-kadang ada yang protes, ada yang madah claim that they want dia punya tanah, especially tanah NCR dan sebagainya. I think we have memang dah selalu it's not satu yang baru lah bagi kita lah. Memang banyak. That's why we have a problem. Some of the PFE kita takes years untuk gazette. Time 5 tahun, 4 tahun is very normal lah. Because we have to clear all these matters before the satu-satu PFE kita dapat di gazette. Okay, any more? Any question? Atau Ya. Tanya dengan Puan Mek. Saya perlu maklumat latest information terhadap KP lah yang detail untuk perancangan inventory IMK 12 lah. So at the moment yang Puan Presiden tadi keluasan KP yang dah berwasa dengan dalam cadangannya. Apa pandangan Puan? Adakah cadangan yang perlu kita masuk dalam projek inventory ataupun kita fokus dengan yang gadget? Okay, thank you pada soalan tersebut. Tapi saya rasa it's no harm, because actually even kawasan yang initial tersebut juga adalah berada di dalam even state land forest. Tapi harus kita ingat bahawa kita punya LPF dengan FTA tak semua yang berada dalam PFE. So there are also few area yang dalam kawasan FTL yang mungkin sebahagian berada dalam state land. This is the area where we should aim to be part of our PF lah. Jadi that is future. So it's good also if to include sebab kita mempunyai lebih data dan maklumat di dalam kawasan tersebut. Saya rasa even dalam pelaporan antarabangsa kita tidak melaporkan kita punya even stocking tersebut dari segi just PFE. Kita juga sebut sebagai kawasan berhutan, which includes state land, TPA, PFE. I think kalau sekiranya they include, it's no harm. It will be good because kita perlu banyak information untuk kita gazette the area. Ya. Saya setujulah kalau untuk fokus awal kita, especially kawasan-kawasan LPF yang telah pun dilisenskan kepada pelesen yang masih bukan PFE. State land lah, statusnya lah. I think this is the area that we can focus dulu untuk kita gazetkan sebagai PFE. Kita gazetkan sebab I think kita pun berharap lah sebab pelesen-pelesen sekarang ni masih menjaga kawasan masing-masing, especially from the encroachment lah. So once area kita, we have all the information on that area lah. So that we focus later on to be gazetted first as our PFE lah. Any more? Any question lagi daripada lain? Datuk. Ya, one soalan lagi. Abu Hassan Yusof daripada How Timber merujuk kepada Puan Bhgn presentation tadi regarding about how much revenue generated from PF for the past 10 years kan. Jadi kalau kita naga one part is the revenue, the other part is the production volume daripada 2010 sampai ke 2019.
And then when you talk about the gazettement of PFE, and then it seems that we may not be achieved in a very short period. Yeah, under that circumstances, meaning that the production of timber from those PFE area will be dwindling, meaning that it will the production will be very low for the coming next few years. So under that circumstances, based on my informal discussion with the counterpart and also in FDS, they were estimation of probably about 2.8 million cubic meter of logs production may come from the PFA area for the coming next few years. I think under that circumstances, meaning that there will be a lot of shortage of logs to be produced and also for local processing or even for export. Jadi how does I mean the agencies concerned will mitigate this situation to help sort out this situation lah, shortage of timber. But of course, we realize that a lot of timber has been imported, especially from Tasmania and also Perth, Australia, where they buy a lot of these eucalyptus coming, especially those going to Shenyang Group of Company in Bintulu. So apart from that, we see a lot of shortage in the coming years. Can maybe give some explanation or picture that what come next to mitigate this situation? Thank you. Okay, maybe I just give my general overview, but next I think I will pass to Dato', maybe with some more explanation. So we see that, of course, that the state government in 1997, we embarked on planted forest, right? So the reason being because we want to supplement timber from our PFE. So having said that, then of course, another alternative by the state government is, of course, when we talk about the log production itself is from planted forest. But as you also aware that not all of our planted forests doing very well, you know, maybe because of various reasons. So to me, if we could speed up or could improve further, because like timber from planted forest, it won't take long. It depends on your end use. Say, for example, if you end for log, maybe you say for acacia, your eucalyptus, maybe 10 years or 12 years. But if you aim for the wood chip, for example, maybe it takes you 7 years. It depends on the end use. But that is the alternative lah, if you're looking at the raw material. And then the other one, as you mentioned just now, that of course the importations lah. That is only my general view. But I believe that maybe I pass to Dato' lah for further explanation. Dato'. Thank you very much, Meg. On the production part, we understand that the reductions of the log productions, not only now, even the previous 4 to 5 years before, we can see based on the figure that we have, the productions of our logs from the Sarawak is keep decreasing, especially from our PFE. But the production that we have now is, I think, why we can keep the production at that stage now because of the development area, okay, especially from the HEP area and also from the NCR lands development. So that's why the productions now, I think maybe is still stable between maybe 4 million, 3 point something million or 4 million. But from the projection that we did last time, if we put it the policies that we in place now, SFM, even the SFM that we impose to all the license holders, on which I think we try to impose or certification to all the timber license, forest timber license. So this will give the impact into our log production on the overall for Sarawak. Okay, we understand that we have a certain volume that can be harvested from this FMU later on. So I think some sort that the state government is purposely put up this kind of policies to reduce the productions from our forests. Okay, but that's why we are looking into this forest plantation. Okay, we hope that from the forest plantation on which we have embarking since 1997 can replace
resources, timber resources from the natural forest, but it's not actually. Actually, it's not, because based on the figure that we have now, kita punya forest plantation still not come to what we hope. We only have maybe 430,000 hectares, on which I think kalau ikut based on our target, we should have 1 million hectares already. But now we only have 430,000 hectares. But that's why for the industry, the STIDC and all the industries here, even the ministry, so we have to look the overall pictures of the industry. What is the capacity that we can produce, and then what the capacity of our industry can consume. That is most important. Kita ni bukan macam dulu lagi lah. We can produce 10 million, 9 million cubic meter. No, we cannot see that. I think that one is we just forget about the past lah. That is yang masa glory, our glory times. We can produce about 10 million, 9 billion, on which revenue from the royalty, sales dan sebagainya can more than 1 billion last time. But now, if we can get about 400 million, I think it should be good enough already. So this is for the sustainable of our industry, for our forest lah. Because for forestry di pada hutan, kita lihat not ada aspect also, not from the untuk industri. Forest ni not also for not only for the industry to supply the timber, but we also look into the forest too, as to give sumber untuk lain, benda-benda lain, for water, clean water, and then we are looking into that satu lagi potential from the forestry for carbon, for example. That's why we are now still in process selling of the carbon with the shell now. So if the carbon kita dapat, so that we are not going to cut a timber anymore, but we can get a revenue from the forest. Okay, that is something that kita masih this is the state government punya hala tuju lah. We are try to reduce the cutting, but at the same time we try to sustain our industry lah. That's why we for departments lah, we are very supporting on the policy of importing of the timber outside there. Kalau ada murah daripada Vietnam kah, daripada Tasmania kah, murah, why don't we open? This is what happened to Japan. Japanese all this while they import from us. They ask kita untuk tebang semua pokok kayu-kayu kita. And at the same time they plant their own forest. But now since kayu dah banyak di Japan, now they try to cutting their own resources. Saya ada lagi yang punya, nanti mungkin more cheaper, they cut the timber they own rather than to import. So that is the strategy lah used by the some country. I think we are looking into that kind of strategy later on. So we want it to be sustained lah. Saya pun nak nanggah lah sampai lepas pension, at least hutan masih ada. Not only for the timber, but for our future generation lah. For ada hutan untuk ditangga, ada hutan untuk untuk recreation, ada hutan untuk good environment, for water dan sebagainya lah. So this is our, I think that one is a very besar lah dia punya scope, kita punya strategi planning lah. Okay, Tuan Haji, I think I hope that it can answer you lah. Okay, any more? Okey, yang Bhgn Datuk, kalau saya ada apa-apa lagi yang Bhgn Datuk. Okay. Untuk makluman, esok hari saya akan cuba untuk dapatkan tambahan kepada Zoom meeting ni kepada dalam 300 peserta yang dapat masuk. Dia tengah dealing dengan pihak Zoom untuk increase kita punya kita punya number of participant lah. Jadi kita ada juga share dalam Facebook. Esok lah, hari ni pun kita dah ada share dalam Facebook
private account. Terima kasih kepada saudara Firdaus. Esok kita akan cuba masukkan ke dalam Facebook Jabatan Hutan dan juga dalam YouTube Jabatan Hutan. Kita akan bagi link nanti untuk dapatkan share secara live ini, dan kita harap bagi mereka yang tidak dapat join, kalau lebih 300 esok, mereka boleh lihat ni lah, boleh lihat Facebook ataupun YouTube lah tu. Ya. Itulah, kita minta maaf lah kepada ramai di luar sana. Kira dari segi mesej-mesej kita tengok tu, banyak yang sedih lah tidak dapat masuk pada pagi ini, because kita punya limitation is we have only